वालेकुम। इस वीडियो में बच्चों हम आपका जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि अभी तक का जो प्लान है उसके मुताबिक उम्मीद ये है कि ये 2 बार इम्तिहान होगा। पहला इम्तिहान टर्म 1 के नाम से आपका स्कूल में ही होगा, शशमाही इम्तिहान। उसके अंदर आपका देखेंगे आपके 50% सिलेबस कवर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि 40 मार्क्स का ये MCQ बेस्ड पेपर होगा, यानी इसमें कसीर इंतखाबी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन सवालात थोड़ी गहराई में जाएंगे आप। इसीलिए एक तो आपके पास सिलेबस कम है, कम सबक आपको असबाक पढ़ने हैं, तो अच्छा मौका ये है कि आप उस कम सिलेबस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गहराई से, गहराई से, समझदारी से कर सकते हैं। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो ही आप MCQ के जवाबात दे पाएंगे। 40 नंबर का पेपर होगा और 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा इसके लिए। देखिए हिस्सा अलिफ में क्या क्या होगा। 2 गैर दरसी इख्तिबासात, ऐसे पैसेजेस जो आपने पहले पढ़े नहीं होंगे। एक नसरी होगा, एक शेरी होगा। नसर आप जानते हैं किस्सा, कहानी, दास्तान, नावल वगैरह को, मजमून वगैरह को नसर कहते हैं। और शेर में गज़ल, नज़म दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें से कोई एक इख्तिबास आपको करना होगा, यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, चॉइस दी जाएगी कि या तो ये करें या ये करें। दोनों में से आप जिसमें ज़्यादा अच्छे से जवाबात दे सकते हो उसे चुनें, और इनमें वही MCQ क्वेश्चंस होंगे, 5 सवालात होंगे। आगे देखें, 2 दरसी इख्तिबासात होंगे, इसी तरह जैसे गैर दरसी थे इसी तरह दरसी इख्तिबासात। शेरी इख्तिबास में 2 बंद या 5 अशार हो सकते हैं, 5 शेर दिए जा सकते हैं गज़ल वगैरह के, या नज़्म है तो 2 बंद दिए जा सकते हैं। और हर इख्तिबास में इबारत फ़हमी से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे। उस इबारत को समझना होगा और उस इबारत को समझकर सवालात पूछे जाएंगे, यानी वो ऐसे सवालात जिससे पता लगता हो कि आप इबारत को, जो ऊपर इख्तिबास में दी गई है, पैसेज में दिया गया है जो कुछ शेर में ऊपर नज़्म में या अशार में दिया गया है, उसको आप कितना समझ पाए। एक नंबर के 5 सवाल होंगे, यहाँ भी चॉइस होगी, दोनों में से एक सवाल करना होगा। 10 नंबर हो गए। आपकी दरसी किताब में जो असबाक शामिल हैं उससे वही कसीर इंतखाबी सवालात, ये सवाल 1 नंबर के होंगे, 8 इजाफी सवालों के साथ, जिनमें से 4 सवालों के जवाब देने होंगे। कसीर इंतखाबी सवालात होंगे, 8 सवालात दिए जाएंगे और 4 आपको करने होंगे, तो ये 4 नंबर के हो गए। 1 नंबर के 4 सवाल, और इसको जो है आपके असबाक से दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर पूछ लेगा कि खोजी एक मुताला किसका मजमून है, या फसाना आज़ाद किसका नावल है जो खोज एक मुताला पर मबनी है, या फिर पूछ लेगा बजू का किसका अफसाना है, या लम्हे का, मान लीजिए किरदार, लम्हे तो इस बार सबक में नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी भी अफसाने का कि अफसाना जो है वो सुकून की नींद किसने लिखा है, फ़ोटोग्राफ़र में कौन कौन से किरदार हैं, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना मेवों में है। इस तरह के सवालात आपकी दरसी किताब से कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको इसीलिए हर सबक को जो इस निसाब में है ध्यान से करना होगा। आगे देखें, अब कितने नंबर हो गए, 5 और 5 10 और 4 14 नंबर हो गए। अब ये 6 नंबर का क्या दे रखा है, दर्ज झेल असनाफ़ देकर, ये असनाफ़ दी जाएंगी, सिन्फ़ की जमा असनाफ़। गज़ल एक सिन्फ़ है, तनक़ीदी मज़मून एक सिन्फ़ है, नज़्म एक सिन्फ़ है, अफ़साना निगारी एक सिन्फ़ है। ये सब असनाफ़ हैं, इनसे मिलकर अदब बनता है, उर्दू अदब बनता है। हर अदब में, साहित्य में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में ये होती है, कहीं कुछ और जैसे किसी और नाम से, कहीं। तो होगा क्या इसमें, किसी एक पर सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मशहूर नावल, ड्रामा, कहानी निगार के हालात ज़िंदगी, या तो वो किसी के हालात ज़िंदगी, जैसे आपके यहाँ क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं, मशहूर अफ़साना निगार हैं, या कोई मशहूर नावल निगार है, मसलन प्रेमचंद का नावल बेवा है दूसरी किताब में, तो पूछ लेगा प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए, प्रेमचंद का जो है वो पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ, और इस तरह के सवालात जिनका ताल्लुक़ उनकी हालात ज़िंदगी से है, उनके कारनामों से है। तारीख़ पैदाइश बहुत अहम हो जाती है, आपको सबकी तारीख़ पैदाइश पता होनी चाहिए, वग़ैरह पर मुस्तमिल सवाल दिए जा सकते हैं। तो गज़ल के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, मसलन गज़ल का पहले शेर को क्या कहते हैं, या तनक़ीदी मज़मून पर सवाल के जिस मज़मून के अंदर किसी भी मज़मून या जो है तख़लीक़ी सिन्फ़ पर, तख़लीक़ी पारे पर जिस मज़मून के अंदर तनक़ीद की जाए उस मज़मून को क्या कहते हैं। इस तरह के सवालात। नज़्म के ऊपर पूछा जा सकता है, नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म और गज़ल के फ़र्क पर सवाल पूछा जा सकता है, नज़्म की क़िस्मों पर सवाल पूछा जा सकता है, इसी तरह मुख्तसर अफ़साने पर। ठीक है, तो आप इसको, गर्ज़ ये कि इन चारों को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये क्या होती हैं।
اب دیکھیے یہ سوال 2 نمبر کے ہوں گے اضافی سوالات کے ساتھ، 2 نمبر کے 3 سوال کے جواب دینے ہوں گے، کثیر انتخابی سوالات 2 نمبر کے 3 سوال، اس طرح یہ 6 نمبر کے سوال ہو گئے، 20 نمبر ہو گئے۔ آگے دیکھیں آپ درسی اور معاون کتاب یعنی آپ کی خیابان اردو اور گلستان ادب، 4 معروضی سوالات کثیر انتخابی سوالات دیے جائیں گے جو ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا، اس طرح 8 نمبر کے سوالات۔ یہ آپ کی پہلی اور دوسری دونوں کتابوں کے جو اسباق ہیں، جو قصے، کہانیاں، ناول، غزل وغیرہ ہیں، ان سب پر مبنی ہوں گے۔ اردو ادب کی تاریخ سے اسی طرح اس میں اردو ادب کی تاریخ سے اردو زبانوں کا آغاز اور ارتقاء کے متعلق اس کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے کیسے یا کس سن سے اردو کی شروعات مانی جاتی ہے ہندوستان کے اندر، 6 سوال معروضی سوالات آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز پوچھے جائیں گے۔ کتاب کا نام آپ کو پتہ ہی ہے۔ ششماہی امتحان کے اسباق ایک الگ ویڈیو میں بتا دیے گئے ہیں۔ اب آ جائیے جو ٹرم 2 کا جو پیٹرن ہے، ایگزام پیٹرن، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک وہی بات، 2 غیر درسی اقتباسات۔ اس میں اہم بات یہ ہے، یہ ایم سی کیو بیسڈ نہیں ہے، اس میں ایم سی کیوز نہیں ہے، تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، پوری طرح ایم سی کیو بیسڈ یہ پیپر نہیں ہوگا۔ ہر اقتباس میں عبارت فہمی، شعر فہمی، شعر کو سمجھنے کے متعلق، عبارت کو سمجھنے کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے۔ پھر اسی طرح 2 درسی اقتباسات جو آپ کی کتاب کے اقتباس ہوں گے، ایک نثری اور ایک شعری، اس میں بھی اسی طرح کے سوالات، 1 نمبر کے 5 سوال۔ درسی کتاب سے کثیر انتخابی سوالات دیے جائیں گے، 1 نمبر کا سوال ہوگا 8 اضافی سوالوں کے ساتھ، جن میں سے 4 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ یہ 4 آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز پوچھے جائیں گے جو آپ کی کتاب سے ہوں گے، 8 سوال دیے جائیں گے، 4 کرنے ہوں گے۔ اب یہ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ 2 نمبر کے ہوں گے اضافی سوالات کے ساتھ، جن 2 نمبر کے 2 سوالات کے جواب دینے ہوں گے ان کے مجموعی نمبر 6 ہوں گے، یعنی 3 سوالات یہاں آپ کو کرنے ہوں گے۔ وہ آپ کی درسی کتاب اور خیابان اردو دونوں کتاب سے سوالات پوچھے جائیں گے کہانی کے متعلق۔ اب یہ دیکھیے، یہ اصناف بہت اہم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اصناف دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے، ناول، ڈرامہ، کہانیاں، انشائیہ، ان چاروں کو بہت اچھے سے تیار کریں، کم سے کم 2 تو تیار کریں تاکہ امتحان کے اندر 2 وہ آ جائیں آپشن میں تو آپ اس پر مضمون لکھ سکیں۔ 6 نمبر کا نوٹ لکھوایا جائے گا۔ ناول کسے کہتے ہیں، ناول کے اجزائے ترکیبی، اسی طرح ڈرامے کی تعریف اور اجزائے ترکیبی، کہانیوں پر، مختصر افسانے پر اور انشائیہ پر آپ کو 6 نمبر کا کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ پھر یہ 5 سوالات دیے جائیں گے، ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا، 8 لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے 4 سوال ہوں، یہ بھی درسی اور معاون کتاب سے ہی پوچھے جائیں گے۔ پھر اردو ادب کی تاریخ سے اردو زبانوں کا آغاز و ارتقاء یا مختصر تاریخ پر نوٹ لکھوایا جائے گا 6 نمبر میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایگزام پیٹرن رہے گا۔ اردو ادب کی تاریخ میں آپ نے نیچے دیکھا ہوگا جو ٹرم 2 کا سلیبس ہے، اس میں فورٹ ولیم کالج، علی گڑھ تحریک، سر سید تحریک، یہ سب بھی شامل ہے، اس کو بھی آپ اچھے سے تیار کریں۔